ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमें जो 20 आवर मैथ जो सीसार पेपर हमें कंटिन्यू करूଥିଲେ। तो आज हूँ तार नेक्स्ट क्लास माने आज लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले टाइम एंड वर्क विषय। का विषय डिस्कशन करथिले? टाइम एंड वर्क विषय। तो आज जो क्लास अच्छे बा आज हमें जो टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबो। हाँ, जो हाँ, ओके, आज हम जो टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा एटा होची एज। काहे कि तू जानि तो पिले एग्जाम रे मैक्सिमम टाइम गोटाए रु दुईटा क्वेश्चन एज को नेक आसता है। यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबा तो एज रे क्वेश्चन टा हतमे हमको टिके प्रैक्टिस करबा पड़ियो। तो एज टा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक मध्ये रहउची। ओके, मु तुमको पीडीएफ शेयर करछि। अच्छा, समस्त को पीडीएफ शो होछि बोले समस्त को पीडीएफ शो होछि। ओके, थैंक यू। देखो इथरे मु लाइव क्लास रे डिस्कशन पई किछि क्वेश्चन रखिछि आ होमवर्क पई तुमको मध्ये किछि 20 टा पई क्वेश्चन रखिछि। एक्सक्यूज। ओके, बुझा पड़ा। एटा होछि ए जो 20 टा क्वेश्चन रखा है ए समस्त क्वेश्चन होछि पीवाईक्यू। तो ये समस्त क्वेश्चन अछि कोन ना पीवाईक्यू। तो एटा तो सेल्फ करिवो किंतु आज तुम मन को लाइव रे डिस्कशन कर दिबे। देखो इथरे किछटा क्वेश्चन प्रथम रछि। देखो इठी पीवाईक्यू लिखा है। पीवाईक्यू रे माने पूर्व वर्ष जति क्वेश्चन आसी तार 20 टा क्वेश्चन तो मानू देछि। ता सहित लाइव डिस्कशन करिया पई पीवाईक्यू मध्ये जेंति एटा होछि एलआईसी 2003 मसिया आस्तला। जेंति गोटे क्वेश्चन आरआरबी रे आस्तला। तो एमति विभिन्न एग्जाम मानकरे आसीता क्वेश्चन मध्ये हम डिस्कशन आज करियो। ओके, तो समस्त रेडी अछ? क्लास को स्टार्ट करियो। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। देखो समस्त में हेडिंग दियो एज। आगे किछि लिखिबा तब स्टार्ट करियो। एज, देखो एज रे गोटे मैथ रा एप्लीकेशन हुए सेटा होछि रेशियो। कार एप्लीकेशन हुए? रेशियो। तो एठी हमको टिके जानिया पड़िबो एक्चुअली रेशियो टा कहले कोन बुझिया। सपोज फादर इ होछि सन। बापांकर बयस होछि केते ना 60 वर्ष। पुअर बयस होछि केते ना 25 वर्ष। पुअर बयस केते 25 वर्ष। मु जति एठी क्वेश्चन करे व्हाट इज द रेशियो ऑफ फादर टू सन बा मा बापांकर और पुअर रेशियो केते। रेशियो रो अर्थ होछि दुई जण बयस को सिंपलीफाई करबा। दुई जण बयस को सिंपलीफाई करबा। तो आकु मु 5 कले केते होछि ना 12 होछि। आकु 5 कले होछि 5 होछि। तो एमान को रेशियो होछि केते ना 12:5। दैट इज द रेशियो। 12:5। 12:5 ना 1 कोठे आसीबो? 12:5 ताले एमानक रेशियो। ताले रेशियो कहले कोन ना सबले मन रखिबो गोटे दीटा वैल्यू रो सिंपलेस्ट फॉर्म माने लोएस्ट फॉर्म का कोन कहूचे रेशियो बोली कहूचे। तो एही आकार क्वेश्चन दिया जाता है। तो आमे जो एज रे जो क्वेश्चन आसे ता पूर्व जस्ट खाली बेसिक आइडिया तुम मानकु दे दोछि जहा द्वारा तुमको कोन हबो ना क्वेश्चन करिया पे इजी हो। देखो टाइप 1। देखो टाइप 1। अच्छा, टाइप 1 रे तुमको को टाइप रो क्वेश्चन देला? क्वेश्चन ए देला जे 5 लिखो 5 इयर्स एगो। 5 वर्ष पूर्वे। 5 इयर एगो। 5 वर्ष पूर्वे। 5 वर्ष पूर्वे बापा आउ पुअर। बापा आउ पुअर बयस रेशियो होची। देखो 5 इयर्स एगो। बापा आउ पुअर बयस रेशियो होची केते ना 1:2 सॉरी 2:1। 2:1। तापर लिखो 5 इयर्स एगो। आउ ए वर्तमान लिखो वर्तमान बापा आउ पुअर। बापा आउ पुअर वर्तमान रेशियो होची। वर्तमान रेशियो होची 9:5। वर्तमान रेशियो होची 9:5। ताले मते कुह वर्तमान बापांकर बयस केते वर्तमान पुअर बयस केते। एटा पूरा सिंपल गोटे इजी क्वेश्चन दूची जे 5 वर्ष पूर्वे बापा और पुओंकर रेशियो थिला केते ना 2:1। 2:1 आउ माने वर्तमान से मानको रेशियो होची 5:9। ताले मते कुह पिले जे वर्तमान बापा और पुओंकर बयस केते। देखो सबुବେଳେ मन रखिबो जेतेबेले एगो कुहा जाउची। एगो माने कोन? हम ऊपर को जीवा।
ଆଗ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଙ୍କିବା। ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ। ଏଗୋ ମାନେ କଣ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ପୂର୍ବରେ ବାପା ଆଉ ପୁଅଙ୍କର ରେସିଓ ହଉଛି 2:1। ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ଫାଦର, ଏଟା ହଉଛି ସନ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ, 5 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସିଓ କେତେ, 9:5। ତ ମୁଁ କୋଉ ଫର୍ମରେ ଲେଖିପାରିବି? ତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2 କୁ ନେବି 2x, 1 କୁ ନେବି x। ତାହେଲେ ବାପା ଆଉ ପୁଅଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା 2x, ଗୋଟେ ହେଲା x। ମୁଁ କେମିତି ଆକୁ ଲେଖିବି? 2x ବାय x। ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ପୂର୍ବରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କଣ? 5 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଆସିବା। ବାପାଙ୍କ ବୟସରେ 5 ମିଶେଇଲି, ପୁଅର ବୟସରେ ବି 5 ମିଶେଇଲି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କେତେ? 9/5। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସିଓ ହଉଛି 9/5। ଆଠ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଡାକିଛି, ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲେ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାକିଥିଲା 5 years ago। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ ଏଠି କେତେ ହଉଛି ନା 10x 5×5 = 25 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 9x ପ୍ଲସ୍ 9×5 = 45। ଆଠି ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା ନା ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା ତୁମର 20। ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ 20 ମାନେ ପୁଅର ବୟସ ଥିଲା 20, ବାପାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 40। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ? 5 ମିଶେଇବା ବାପାଙ୍କର ବୟସରେ। 5 ହେଲେ ବାପା ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 45, ପୁଅ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ 25। ତାହେଲେ କନସେପ୍ଟଟା ହଉଛି ଏଇଭଳି। କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଇଭଳି। ଆମେ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଏ କନସେପ୍ଟକୁ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହବ, ଏ କନସେପ୍ଟକୁ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହବ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ର ଆନ୍ସର ଦିଅ। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दियो। से हिसाब से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करी। 45 केମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାପାଙ୍କୁ ଥିଲା 40, ପୁଅକୁ ଥିଲା 20। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହବ? 5 ମିଶେଇବି। ଓକେ ଓକେ। ଏ क्वेश्चन टाକୁ भलसे करो पढ़ो। देखो मु ए क्वेश्चन टाକୁ नोट कर दउची। 30 सेकेंड दउची, कहार आंसर होची देखिया। नो तापर बुझी। अच्छा, वर्तमान मु तुमको कहूची पेन पेपर बंद करो, मु जहाँ कहूची बुझ। The age of a father 10 years ago was thrice the age of a son। ତା ମାନେ କଣ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲେ ବାପା ପୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ପୁଅ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏପଟ ସାଇଡ ସନ୍, ଏପଟ ସାଇଡ ଫାଦର। ବାପା ପୁଅର କେତେ ଗୁଣା? 3 ଗୁଣା। ଯଦି ପୁଅ ହୁଏ ଏକ୍ସ, ବାପା ହବ 3x। ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏଜ ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଡାଇଗ୍ରାମ ନ କଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପଢୁଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ଶୋ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାକୁ ମୁଁ ସହଜ ହବ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଜଣା ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 3x, ପୁଅର ବୟସ ହଉଛି x। ଓକେ। 10 years ହେନ୍ସ, 10 years ହେନ୍ସ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପରେ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ କଣ? ଆଗକୁ ଆସିବେ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ କଣ? ଆଗକୁ ଆସିବେ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ କେତେ ହେବେ ନା ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ ସନ୍। ବାପାଙ୍କର ବୟସ ପୁଅ ବୟସର ଟ୍ୱାଇସ୍ ହବ, 2 ଗୁଣା ହବ। ତାହେଲେ ଇଠି କେତେ ଲେଖିବୁ କୁହ? ଇଠି କେତେ ଲେଖିବୁ? ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ କହିବେ ସାର୍ ଏଟା ଯଦି ଏକ୍ସ ହବ ଏଟା ହବ 2x। ଏଟା ଏମିତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରାଯାଏ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏକ୍ସ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏକ୍ସ ନେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ପୁରା କେୟାରଫୁଲ, କେହି ଲେଖୁନଥିବ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି। ପୁଅର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବ? ଏଟା ହଉଛି ସନ୍। ସନ୍ ର ବୟସ କେତେ ଲେଖା ହବ? ଦେଖ, ପୁଅର ବୟସ ଥିଲା ଏକ୍ସ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ହଉଛି 10। ଫେର 10 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଆସିଲି, ଇଏ ହଉଛି 10। ତାହେଲେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା କେତେ? 20। ତାହେଲେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ 20। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ପୁଅର ବୟସ କେତେ? ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ 20, ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ମାନେ କଣ ଏଥିରେ ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମେ नो କହୁଛ? ତାହେଲେ ତମେ ଲେଖୁଛ। ତମ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ କେହି ଲେଖିବନି, ଖାଲି ଶୁଣ। ତମେ ଲେଖୁଛ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଆଉ ପୁଅଙ୍କର ବୟସ ଅଛି। କେତେ ଅଛି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ଅଛି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ଘର ହଉଛି ଫାଦର, ଏ ଘର ହଉଛି ସନ୍। ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ସେ କହିଲା ଯେ ଦ ଏଜ ଫାଦର 10 years ago, ମାନେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଗଲି। କେତେ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବି? 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଗଲି। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାପା
पुअर 3 गुणा 10 वर्ष पूर्वे पुओ जदि एक्स हुए बापा केते हबो 3x हाँ कि ना एति तो बुझिगला एबे सेकंड क्वेश्चन जीवा सेकंड क्वेश्चन कहला 10 इयर्स हेन्स 10 इयर्स हेन्स माने कोन हेन्स अर्थ परे तले वर्तमान बयसर 10 वर्ष परे वर्तमान बयस होची केते मते जणा नै 10 वर्ष आगु आसी 10 वर्ष आगु आसी पुअर बयस केते हबो बापार बयस केते हबो लक्ष्य कर पिले ये हूँ 10 वर्ष डिफरेंट ताहले ये हूँ पुअर एटा हूँ सन एटा हूँ फादर पुअर बयस थिला एक्स वर्तमान पुअर बयस केते हबो ये हूँ 10 वर्ष ये 10 वर्ष 20 वर्ष डिफरेंट ताहले कौन लिखिबी एक्स प्लस 20 से ही बापा केते हबो 3x प्लस 20 पूरा बुझी पारछ एतिकिरे मैथ सरीगला एतिकिरे कॉन्सेप्ट सरीगला एबे क्वेश्चन कौन कहला एबे कहिछि हाँ हाँ एबे कहला बापा पुअर 2 गुणा बापा पुअर 2 गुणा देख मु कहली धरकर बापार बयस 10 पुअर बयस 20 ताहले बापा पुअर 2 गुणा ताहले पुओ बयस रे 2 गुणिले बापा सहित समान हबो तार अर्थ से नुहे बापार बयस पुअर 2 गुणा माने पुअर बयस रे बापार बयस गुणिले समान हो ठीक से भली एठी पुअर बयस केते अछि x प्लस 20 ना अर्थ 2 इंटू एक्स प्लस 20 ये हूँ पुअर बयस कहा सहित समान हबो कहा सहित समान हबो ना बापा सहित समान हबो ताहले बापा केते अछंती बापा अछंती 3x प्लस 20 सिंपलीफाई करिवा 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x प्लस 20 ताहले x इज इक्वल टू अच्छा x ର मूल्य केते आसला x ର मूल्य केते आसला 20 आसला x ହେଲା 20 एठी टिके धैर्य धरी वेट कर ताहले x 20 माने पुओ ହେଲା 20 बापा हेले 60 पुओ ହେଲା 20 बापा हेले 60 मते पचारछि कोन पिले वर्तमानर बयस पचारछि माने वर्तमान बयसर रेशियो पचारछि बापांकर वर्तमान बयस केते हबो 70 पुओर वर्तमान बयस केते हबो 30 एमानकर रेशियो केते आसला 70 रेशियो 30 7:3 बुझी पाइलो यदि गोटे क्वेश्चन को भलसे बुझी परिछ 100 क्वेश्चन आसले तुमे करि परिबो काहे कि ना एज गोटे एमती मैथ जे तुमे एनालिसिस करि पाइलो कॉन्सेप्ट को बुझी पाइलो तेनु तुम के अटके परिबेनी नो अरे तुम्हें क्वेश्चन ही पढ़ना तो ग्यारंटी सहित कहूँ तुम्हें क्वेश्चन ही पढ़ुना ये बापाଙ୍କର ବୟସ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 60 ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହବ 60 10 70 ବାପା ପୁଅର ବୟସ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 20 ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହବ 30 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ 70 ରେସିଓ 30 ହଉଛି 7:3 ଆଗ ମ୍ୟାଥ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଅତି କମରେ 4 ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଢ ଅତି କମରେ 20 କେମିତି ହେଲା ଆଉ କଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି তুমি ଟୋଟାଲି ଶୋଇକିରି ବୋଧେ ପାଠ ପଢୁଛ ନା କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଛ ମାନେ 1000 ଥର କହିଲି 20ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଫିର ବି ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ପଚାଶ 20 କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କର ପୁଅର ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ ହଉଛି ଏ ଗୋଟାକ ଏ ଲାଇନ ଇଏ ଗ୍ୟାପ ହଉଛି ଇଏ ଗ୍ୟାପ ହଉଛି 10 ଏ ଗ୍ୟାପ ହଉଛି 10 10 10 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 20 ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ 4 ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଢ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବ चलो 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा 2 नंबर क्वेश्चन आस आग क्वेश्चन को 4 थर पढ़िबो कहि दोची मो बुझेबी परे तमे आग क्वेश्चन पढ़ो देखो आग डायग्राम करिबा गोटे लाइन पढ़िबी डायग्राम करिबी ध्यान दियो मो कथा को जो मन मैथ वीक अछि मु कोन कहूची देखो 4 इयर्स एगो माने 4 वर्ष पूर्वे फादर एज वाज 3 टाइम द एज ऑफ अ सन ताले एगेन मु सेही चित्रटी आंकिली बापा पुओंकर वर्तमान बयस ये होची फादर ये होची सन केते वर्ष पूर्वे कहिची ना 4 इयर्स एगो 4 वर्ष पूर्वे 4 वर्ष पूर्वे माने मु 4 वर्ष पूर्व गली फास्ट स्टेप बापा होची पुअर 3 गुणा ताले पुओ जदि एक्स हुए बापा केते हबो 3x ए जाके समस्त बुझी पारछो जो माने न बुझी पारछो नो बिली लिखियो प्रत्येक पॉइंट रे लास्ट को कहले मु विरक्त हेबी
जो पॉइंट न बुझी पारछ मत क्षमा कर दियो, आठू सरल उपाय बुझे पारि ମାନେ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ମାନେ ତୁମେ नो ବୋଲି କହୁଛ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁ ଶୁଣ। 4 4 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ, ଏଗୋର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବେ ମାନେ ପଛକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ, ତମ ପଛକୁ ମୁଁ ଯିବି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଗୋ। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଫାଦର ଏଜ ୱାଜ 3 times ଦ ଏଜ ଅଫ ସନ୍। ମାନେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ ପଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବାପାଙ୍କର ବୟସ ପୁଅର 3 ଗୁଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଆଉ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ ପଛକୁ ଗଲି 4 ବର୍ଷ, ପଛକୁ ଗଲି 4 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ ଗଲି। ତ ପୁଅ କେତେ ହବ? ପୁଅ ହବ ଏକ୍ସ। ବାପା କେତେ ହବ? ନା ବାପା ହବ 3x। କାହିଁକି ନା ପୁଅର 3 ଗୁଣା ହଉଛନ୍ତି ବାପା। ଏବେ ବୁଝିପାଇଲ? ହଁ କି ନା? ତାପରେ ଆଉ କଣ ପଚାରା ଦେଖ। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଦ ଟୋଟାଲ ଏଜ ଅଫ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ଏ ସନ୍ ଆଫ୍ଟର 4 ଇୟର। ଆଫ୍ଟର 4 ଇୟର ମାନେ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ 4 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେଇଠୁ ଆମେ 4 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯିବା। 4 ଇୟର ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଫ୍ଟର ଆଫ୍ଟର 4 ଇୟର ପରେ ବାପା ଆଉ ପୁଅର ବୟସକୁ ମିଶେଇଲେ ହବ 64। 4 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ଆଉ ପୁଅର ବୟସକୁ ମିଶେଇଲେ ହବ କେତେ? 64। ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିଲା ଫାଦରଙ୍କର ଏଜ କେତେ? ଫାଦରଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ କେତେ? ଦେଖ, ଆମକୁ କଣ ଜଣା ଅଛି? ମତେ ଜଣା ଅଛି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଅ ବୟସ ଥିଲା ଏକ୍ସ, ବାପାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 3x। ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ ଦେଖୁ? 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ? ଏଇ ଘରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି କୁହ ପୁଅର ବୟସକୁ? ଏ 80x ଗୁଣିଲ କାହିଁକି ତାକୁ ଏବେ? 8 + x ନା ନାହିଁ? x+8, x+8 କାହିଁକି ନା ଏ ଗ୍ୟାପ ହଉଛି 4, ଏ ଗ୍ୟାପ ହଉଛି 4। ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ? ବାପାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ? 3x+8। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ବାପା ଆଉ ପୁଅକୁ ମିଶେଇଲେ 64 ହବ। ବାପା ଆଉ ପୁଅକୁ ମିଶେଇଲେ 64 ହବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି? ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 3x+8, ପୁଅର ବୟସ ହଉଛି x+8, ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି? ନା 64। ତା ତ 4x+16 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 64। ତାହେଲେ 4x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା? 64 ମାଇନସ 16। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ହଉଛି? 48। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା? ନା 48/4। 12×4 = 12। ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା 12। ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ 12 ମାନେ ମୁଁ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବି? କୋଉ ଜାଗାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବି? ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବି। ମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 12, ବା 3x ରେ କେତେ ହବ? 12×3 = 36। ମତେ ପଚାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ହବ 80। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ହବ 80। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ କେତେ? 4 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବ? ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବ? ସେ ପଚାରିଲାନି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫାଦର୍ସ ଏଜ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ? 40 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବୟସ 40। 44 କେମିତି କହୁଥିଲ? ମୁଁ କଣ ପଚାରିଛି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ବୁଝୁନା। ମୁଁ ସେ ପଚାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ସେ ତମକୁ ପଚାରିନି 4 ବର୍ଷ ପରେ। ଅପସନ ବା ଦେଇଛି ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍। ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଇ ଲେଖା ହେଇନି? ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ କଣ ଆନ୍ସର ଦେଇନି? 1000 ଥର କହୁଛି ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କଣ? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ନାହିଁ। 36 ହବ? କେମିତି 36 ହବ? ମାନେ କଣ ତମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଛ ନା କଣ? ତମେ ତ ପୁରା ଧାଡି ତମ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଯେତିକି ଜଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ଆଗରୁ 3 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ କରିଛି। ସେଠି ମୁଁ ଯେତିକି ଜଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ଧରକ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ପଢଉଥିବି, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ନା ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଲେଖି ଚାଲିଥିବେ, ମୋ କଥା ଶୁଣୁନଥିବେ। ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ ତମ ସହିତ ହଉଥିବ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପେନକୁ ଏମିତି ଧରିବ, ହାତକୁ ଏମିତି ଯୋଡିବ, ବସିକି ଶୁଣିବ।
ଭଲସେ କଣ କହୁଛି, ତାପରେ ପେନ୍ ଉଠେଇବ, ତାପରେ କରିବ, ଆଗ ବୁଝିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଥ ହବ। ମ୍ୟାଥରେ ଏମ ରୁ ଏମ ମାନେ କଣ, ମନ ଦେଇ ଆଗ ଶୁଣ। ମ୍ୟାଥରେ ଏମ ଫର କଣ, ମନ ଦେଇ ଆଗ ଶୁଣ। ଏ ଫର ଆସିଲେ କରିବ, ନ ଆସିଲେ କରିବନି। ଏ ହଉଛି ଆସିଲେ କରିବ, ନ ଆସିଲେ କରିବନି। ଟି ହଉଛି ଟ୍ରାଏ କର, ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କର। ଟି ହଉଛି କଣ, ଟ୍ରାଏ କର, ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କର। ଏଜ ହଉଛି କଣ, ଅନେଷ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ, ଅନେଷ୍ଟଲି ପ୍ରିପେୟାର କର। ଅନେଷ୍ଟଲି ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥ କରୁଛ ପୁରା ଅନେଷ୍ଟଲି, ଚିଟିଂ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକି କରିବ। ଚାଲ ସେଟା ହଉ ହଉ ମ୍ୟାଥ ର ଇଏ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ହୋମୱାର୍କ କର ହେଲା। ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 3 ନମ୍ବର କୁଇକ୍, କିଏ ଆନ୍ସର ଦଉଛ? ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ହଉ, ଓକେ। ଆଗ ତ 3 ନମ୍ବର କର। ଆଗ ଡାଇଗ୍ରାମ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ପଢ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା କଣ ପାଇଁ କରିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଠିକ ଚାଲିଛି। ଆନ୍ସର ଆସିଲା ଦେଖ, ସେ କହିଲେ ଦ ସମ୍ ଅଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ ଅଫ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ସନ୍ 60 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମ କଲି, ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ଫାଦରଙ୍କ ବୟସ, ଇଏ ହଉଛି ସନଙ୍କ ବୟସ। ଆଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 60 ବର୍ଷ। ଆଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି, 60 ବର୍ଷ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଆଉ ପୁଅଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 60। ଓକେ, ଏଠି ଓଲଟା ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା। ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କଥା କହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିଲା। ତାପରେ କହିଲା 6 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ, ମାନେ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ ପଛକୁ ଗଲି 6 ବର୍ଷ। ଓକେ, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ପଢୁଛି, ଧାଡିକୁ ବେଶ କରି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଙ୍କୁଛି। ଏଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଫର୍ମୁଲା। ତା ଅର୍ଥ କଣ, ତାପରେ କହିଲା ଫାଦର୍ସ ଏଜ ୱାଜ 5 ଟାଇମ ଦ ଏଜ ଅଫ ସନ୍, ମାନେ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଅର ବୟସ ଯାହା ଥିବ, ପୁଅର ବୟସ ଯାହା ଥିବ, ବାପାଙ୍କର ବୟସ ତାର କେତେ ଗୁଣା ହବ, 5 ଗୁଣା ହବ। କେତେ ଗୁଣା ହବ, 5 ଗୁଣା ହବ। ତାପରେ କହିଲା କଣ, ହଉଛି ସନ୍ ଏଜ ୱିଲ ବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ଆଫ୍ଟର 6 ଇୟର, 6 ବର୍ଷ ପରେ। 6 ବର୍ଷ ପଚାରିଛି, 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ। ଆଗ ଆମେ କଣ କରିବା, ଦେଖ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏଠି ପୁଅକୁ ନେଲି ଏକ୍ସ, ବାପା କେତେ ହେବେ 5x, ହଁ କି ନା? ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ, ହଁ କି ନା? ଆନ୍ସର ବନ୍ଦ କର, ଆଗ ମୁଁ କରୁଛି ମାନେ ତମେ ଆନ୍ସର ଅଫ୍ କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ ବୁଝଉଥିବି କେହି ବି ଆନ୍ସର କରିବନି। ବାପାଙ୍କର ବୟସ ଏକ୍ସ, ପୁଅର ବୟସ ହଉଛି 5x, ବୁଝିପାଇଲ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ବୟସ କେତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ, x+6। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ, 5x+6, ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 60, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି, 5x+6 ପ୍ଲସ x+6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60। ତ 6x+12 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 6x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ, ଇଏ ଆଦେହରେ ଫେଡା ହେଲେ କେତେ ହବ, 50 48, 48। ତାହେଲେ x ଆସିଲା କେତେ, x ହେଲା କେତେ, 8 ହେଲା। ତ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା 8। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ। ଏଇଠି ହେଲା କଣ, x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 8, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଏଠି ଏଠି କେତେ ଲେଖିବି, ଏଠି x ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 8, ବାପାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ, 8 ପଞ୍ଚା 40। ଓକେ, ମତେ ସେ କଣ ପଚାରିଛି, ମତେ କଣ ପଚାରିଛି, ମତେ ପଚାରିଛି ପୁଅର ବୟସ କେତେ। କେତେ ନା 4 ମାନେ 6 ବର୍ଷ ପରେ, 6 ବର୍ଷ ପରେ ପଚାରନି, ଆଫ୍ଟର 6 ଇୟର ପୁଅର ବୟସ କେତେ। ତ ପୁଅ ଏଇ ଘରେ ଅଛି କେତେ, 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେତେ ହବ, 8×6 = 14 ନା ନାଇଁ? ଆଉ 6 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ କେତେ ହେଇଯିବ,
ନା 20? ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ କୁ ଆସିଲେ ହବ 14। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ ଫାଦର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ ଫାଦର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ବୟସ କେତେ କି କହିବ? 46। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, କନସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର। 52 କାହିଁ ହବ? ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ପଚାରିଛି, ମୁଁ ପଚାରିନି ଯେ 4 ବର୍ଷରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହବ। ମୁଁ ପଚାରିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ମାନେ କଣ? ଏଇ ଘରେ ପଚାରିଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ମାନେ ଏଇ ଘରେ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବରକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଏବେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ବୋଧେ ଏଜ୍, ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆସିଗଲା ଟିକେ କିଛି କିଛି। ଓକେ, ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। देखा जाओ की करছো। सी बोली कहूचो। ओके, एमती तुका मारी कहूचो ना एमती आसुची बोली कहूचो? मत लाଗୁଛି तुका फुका मारचो बोली। हाँ, तुका एटा हबनी। देखो, ए क्वेश्चन को जड़े पेन पेपर यूज करबनी, आंसर चुटकी दे दो। ए क्वेश्चन को जड़े पेन पेपर यूज करबनी, आंसर चुटकी दे दो। केमती क्वेश्चन जो जड़े बुझी दला, आंसर भी कर दो। मु तुमको दीटा प्रोसेस से सिखेबी। एभली क्वेश्चन को तुम केमती बिना पेन पेपर करियो। क्वेश्चन आगे कोन डायग्राम देइछ को, सेटा सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन। तो वर्तमान बापा और पुओंकर बयस मिसी ए जे फादर इज सन मिसी केते 45, सॉरी 45। तापर कौन 5 इयर्स एगो। 5 इयर्स एगो माने मु 5 वर्ष पछु गली। ए दी जनकर प्रोडक्ट 5 वर्ष पूर्वे, ए दी जनकर बयस को गुणिले केते हबो ना 34। तापर मते पचाला बापा पुओंकर बयस केते। मु बे ऑप्शन उठेबी। मु कोन उठेबी? ऑप्शन। केम देखो, सपोज मु ए बी किनेली, सपोज मु ए बी किनेली। बी की जदि मिसौची केते होची? 38 प्लस 7 मिसेले केते होची? 38 प्लस 7 मिसेले केते होची? 45। 45 ना नहीं? किंतु गोटे जिनिस लक्ष्य, 5 वर्ष पूर्वे, 5 वर्ष पूर्वे माने 38 टा केते हेइथो? 5 वर्ष पूर्वे 38 टा हेइथो 33। आउ ये केते हेइथो? माने जो 7 टा केते हेइथो? 2। ए दीटा गुणिले होन 66। ये सैटिस्फाई हबो? ताले ऑप्शन कैंसिल। मु बे ऑप्शन ए को उठेली। ऑप्शन ए को उठेली। ए रहउची देखो, 39 प्लस 6 मिसिले केते होची? 39 प्लस 6 मिसिले केते होची? 39 प्लस 45 होची। 5 वर्ष पूर्वे, पूर्वे माने पछुआण, पछुआ आइले केते हबो? 39 माइनस 5 केते होची? 34। ताले आ बयस केते हबो ना ए? हां, हां, आ बयस केते हबो? 1 हबो। आकु गुणिले केते होची? 34। तो ये हम सैटिस्फाई करूनी? एमानकर गुणफल हबो केते? 34। ताले ऑप्शन ए टा सैटिस्फाई कला ना नहीं? तुमे कहउथलो ऑप्शन सी बेली। ठीक अछि। विदाउट ऑप्शन आग, तमे तमे तुमको सब कहि जहाँ बुझौछु बुझ, तापर कौन दरकार मु देवी। तबे ऑप्शन को मु बुझेइली, ताकू छाड़ी आकू न करी केमिति हे परियो।
वेट कर तुम स्टार्टिंग रू कहली मुझे दीटा प्रोसेस शिखेबी। अच्छा किसी पिला कहूल सी को आंसर देख केमती तुम सी आंसर कहूल देख गोटे हूँ 36 प्लस 9 मिसिले केते होची 45। ठीक अच्छे 36 रु 5 गले केते होची ना 31। 9 रु 5 गले केते होची ना 4। 31 4 मिसिले कौन हम तुम 34 हबनी ताले ऑप्शन है। तो विदाउट ऑप्शन आमे केमती करबा विदाउट ऑप्शन आमे केमती करबा देखो ये हूँ वर्तमान एज ये हूँ वर्तमान एज ओके ये हूँ फादर ये हूँ सन सन दी जन बयस को मिसेले केते होची ना 45। 45 ओके तो ये मु कौन कहीपरि मु बापांकर बयस नेली सॉरी पुअर बयस नेली एक्स किंबा बापांकर बयस जहाँ को नहीं चलो ताले बापांकर बयस नेली एक्स ताले पुअर बयस केते हबो 45 माइनस एक्स बुझा पाइला हाँ कि ना ये सुनो ये सुनो अच्छा 5 वर्ष पूर्वे 5 इयर्स एगो 5 वर्ष पूर्वे बापांक बयस केते हबो बापांक बयस केते हबो एक्स -5 बापांक बयस केते हबो एक्स -5 पुअर बयस केते हबो কি কইপারিব পুଅর বয়স কেতে হবো পুଅর বয়স কেতে হবো দেখো 45 মাইনস এক্স মাইনস পাইবি যে কেতে হবো 40 মাইনস এক্স হবো না ନାଇଁ তোর পুଅର বয়স কেତେ ହେଲା 40 ମାଇନସ ଏକ୍ସ। ଏବେ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ବୟସ ପାଇଗଲି ଏବେ ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଣ କଲି ନା ଏକ୍ସ -5 ଇଣ୍ଟୁ 40 ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା ତୁମଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି 34। 34 ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ ଆନ୍ସର ବି ପାଇବ ବୁଝିପାରିଲ ଇ ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର ଯଦି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ନ କରିପାରିବ କାଲି କହିବ ମୁଁ ଆର ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେବି ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ एवरीवन क्लियर क्वेश्चन नंबर ଯିବା କୋଉଠି କି ନା क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ଯିବା ଦେଖାଯାଉ ଏ क्वेश्चन ଟା କିଏ ଦେଇଦେଛ ଦେଖାଯାଉ ବଢିଆ क्वेश्चन ଟା କିଏ ଦେଇଛି क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ଟା क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 नंबर चार हो ज्योति प्रकाश थैंक यू आउ कार आंसर अच्छे देखो ये गोटे एमती चैप्टर गोटे क्वेश्चन तुम एक्चुअली प्रॉब्लम मैथ कौन जानछ तुम सब खोजुच माने गोटे शॉर्टकट बाट तो कॉन्सेप्ट के बुझुना मैथ रो कॉन्सेप्ट बुझाटा हूँ इंपोर्टेंट सब देखो धाड़िए पढ़ धाड़िए कॉन्सेप्ट बुझ से कहला सम ऑफ द एज ऑफ 5 चिल्ड्रेन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर हूँ 50 वर्ष ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ହୁଏନି 90 ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 90% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଥ ହୁଏନି ଏଟା ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟଡି କରିଛି 90% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେଥିଲାଗି ମ୍ୟାଥ ହୁଏନି ଦେଖ ସେ କହିଲା ଯେ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ମିଶି ହଉଛି 50 ଆଉ 5 ଜଣ ପିଲା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ 3 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ମାନେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଜଣେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଫେର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଫେର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି 5 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମିଶାଣ ଫଳ ହଉଛି 50 ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏଜ ଅଫ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ ଚାଇଲ୍ଡର ବୟସ କେତେ ଦେଖ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ତାର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ द्वितीय चाइल्ड बयस के थब ना x+3 हाँ कि ना x+3 तर तृतीय चाइल्ड बयस के थब ना x+6 x+6 चतुर्थ चाइल्ड बयस के थब x+9 पंचम चाइल्ड बयस हम x+12 इज इक्वल टू केते ना 50 इज इक्वल केते 50 एबे सिंपलीफाई कर दवा ए 5x प्लस 6 3 9 9 9 18 18 12 होची केते 18 12 केते
30 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 20। ताहले x इज इक्वल टू केते हबो ना 20/5 इज इक्वल टू 4। 20/5 इज इक्वल टू 4। 20/5 इज इक्वल टू 4। बुझा पड़ा समझ तू। ताहले x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ 4। x ମାନେ କି ସବୁଠାରୁ ଯେ ବଡ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହଉଛି x। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ 4। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହଲ? एवरीवन क्लियर? पूरा क्लियर? ओके। तो ये जो मैथ तुमको देली ए क्लास को तुम्हें आउ थे एनालिसिस करिवो। ता सहित बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी। क्वेश्चन तले भी आंसर दे दीची। आकु तुम्हें ट्राई करिया पे जो गुरा न हबो मते मेसेज कले बा मेसेज को काली क्लास रे कहि देबो मु तुमको बतै देबी। ओके। 3x को गुणिबो काहे की ये को देखो मु कहली तमे जन्म होइछो तमरो 3 वर्ष परे तम आउ गोटे भाई जन्म होला। ताले तमरो बयस यदि x हबो तार बयस तम ता बयस कोन 3x हबो। मिसा हबो ना गोटे x हेला आउट हबो 3 + x। ओके थैंक यू। तो ये जो क्लास हम करथिले एटा थला होची टाइम होची तुमर एज र क्वेश्चन ए ता जो पी और क्यू मध्य तार ए रिकॉर्डिंग क्लास मु आप रे दे देबी आ पीडीएफ मध्य मु अपलोड कर देबी। ओके। हां आ गोटे जिंस मु तमानु कहय चाहूची गोटे समस्त के पॉइंटटा आसंता काली ठारू जेमती आमे संध्या बेले टॉप 20 क्वेश्चन करूचे सेमती आमे मैथ र मध्य टॉप 15 क्वेश्चन काल्टर करिबे। गोटे डे इंटरवल गोटे दिन थ्योरी रखिबा गोटे दिन टॉप 15। टॉप 15 माने रैंडमली रैंडमली माने जेतिक मु पढ़ेची मिसेइकिरी 15टा 20टा 10टा जेमती हैला। ओके सब अलग अलग रैंडमली बा कहली रीजनिंग भी ऐड हबो। रीजनिंग मैथ मिसिकी कालठू स्टार्ट हो। ओके थ्योरी सहित प्रैक्टिस न करेले भी हबन। और कहार केते स्कोर होतो से हिसाब में देखिबा। थैंक यू।